jamana kɔnɔ mɔgɔw lakanani la aw ka armée u ye minɛn mun sɔrɔ u ka taabolo ye mun ye chaque fois an b'aw wele ka na an b'o aw masala ni o ye mais bi bi in na an ka kuma an bɛna a sigi mura opération kan a bɛ tile dama dama bɔ lakalita ɲini kɛlaw minnu bɛ jamana wɛrɛw la surtout farajɛw ka lakalita ɲini baarakɛdaw u y'a jira k'a fɔ tile 4 tile 4 ou bien tile 5 kɔnɔ aw ka lakananikɛlaw taala mura dugunin dɔ kɔnɔ u ye civil mɔgɔ 200 ni 400 faga u bɔnɛ u ni na fu an ko o tɛ tiɲɛ ye an ko o ye nkalon de ye o ye ka tɔgɔ tiɲɛ de se aw ka armée ma o ye ka tɔgɔ tiɲɛ de se fasodenw ma o ye ka tɔgɔ tiɲɛ de se aw ka jamana ma hakili la aw hakili b'a la tuma dɔ la bɛɛ tun b'a fɔ ko Mali de ye a bɛ hakɛ to han u b'a fɔ cogo min na ko bo ka fɛgɛ yɔrɔ min a bɛ kari yen de donc Mali de tun ye bo fɛgɛma yɔrɔ ye a ye hakɛ to a ma bɛɛ de y'o fɔ aya sisan an ko Mali de ye lutte antiterrorisme fɛgɛma yɔrɔ ye anw fɛnɛ kuma dɔ kɛla an ye jamana bɛɛ mɔgɔ bisimila yan n'i ye Afiriki jamanaw ta olu caman bi yan MINUSMA ka Nations Unies ka mission cadre la n'i ye Takuba ta farajɛw caman bi yan ka fara Barkan kan tubabuw ka faransɛw ka force mun bi yan Barkan Europe jamana caman bi yan a bɛ jamana 10 bɔ minnu nalen don k'u bɛ terrorisme fɛnɛ kɛlɛ mais an ye jateminɛ kɛ terrorisme bɛ kɛlɛ an ka kɛlɛ u b'a fɔ cogo min na e bɛ se ka wara minɛ k'o kun di dɔ ma e b'o kun minɛ k'e bɛ ka kɛlɛ kɛ wara farima yɔrɔ ye yɔrɔ jumɛn a kunkolo tɛ anw de ko sisan an tɛ wara kun di mɔgɔ si ma an yɛrɛ b'an ka wara kun ta an yɛrɛ b'an ka wara kun ta an b'an ka kɛlɛ kɛ tubabuw b'a fɔ cogo min na an yɛrɛ ka leadership ta an ka kɛlɛ in na parce que an y'a jateminɛ 100 ans fɛn mun tɛ ka ban don o don sɔrɔdasiw bɛ ka faga don o don civiliw bɛ ka faga don o don musow bɛ ka faga don o don a bɛ ka fɔ ko anw de ka jamana ye fɛgɛmayɔrɔ ye mais an fana ko an bɛna dabila ka kɛ fɛgɛmayɔrɔ ye an fana bɛna an fasaw jira sisan n'an bɛ se mun na an b'o kɛ fasaja a tɛ se ka taa baara kɔ fasajira a tɛ se ka taa don bɛɛ ko i bɛ se ta don dɔw fana na i bɛ dugumala ta an yɛrɛ sigilen don n'o ye o parce que n'i y'a jateminɛ a bɛ san 10 bɔ bi an ka armée bɛ ni gɛlɛya kɔnɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko n'i ma falikan mɛn o ma dɔn mun san 10 falikɛ n'i ma falikan mɛn i bɛ sirafara kɔni dɔn bi bi in na anw fana an b'o de waleya la an y'o fana ta o nana kɛ gɛlɛya y'an bolo gɛlɛya pourquoi parce que an ka kɛlɛ in kɛlɛ mun dabirilen don an da la terrorisme kɛlɛ dɔrɔn tɛ il faut que jamanadenw k'o de faamu terrorisme kɛlɛ dɔrɔn tɛ nin kɛlɛ ni a jujɔn ka ca il faut que bibi in na aw journalistes aw k'o dɔn aw k'o faamu pour que don o don n'aw bɛ sɛbɛnni kɛ don o don n'aw bɛ kuma aw ka arajow la aw ka kow faamu a ka dɔn k'a fɔ n kan ka mun fɔ n man ka mun fɔ parce que n'i ye kɛlɛ lajɛ fɛn bɛɛ jɛyalen t'a la koyi mais depuis 100 ans an bɛ k'an ka sɔrɔdasiw lakala civiliw lakanali la an bɛ k'an ka sɔrɔdasiw kalan hali n'i ye jugu minɛ i kan k'a kɛ cogo min na an kalal'o la
an bɛ k'an ka denmisɛnninw fana kalo la san 10 kɔnɔ o kelen bɛ ka kɛ hali bi n'a bɛ k'a fɔ ko an de bɛ ka ta civiliw faga ten yɔrɔ ko dɔ kɔni b'o kɔrɔ donc il faut que an k'o faamu il faut que journalistes k'o faamu il faut que malidenw k'o faamu ko ko dɔ b'an ka kɛlɛ in yɛrɛ la an yɛrɛ ma mun faamu et anw fɛ aw journalistes de kan ka jamanadenw lafaamuya o la an b'o sira de kan bi a ko anw bɔgɔ ka fɛgɛn an ko sisan an bɛ bɔgɔfɛgɛya in bila an yɛrɛ b'an ka diɲɛlatigɛ ta an mɛn o fana kelen bɛ kataba 4 y'an bolo a b'o faamu cogo di donc n'an bɛna mura ko in na mura a fɔla ko dimanche don n'o tun ye kalo tɛmɛnen tile 27 ka taa nin kalo tile fɔlɔ la bon anw fɛ a daminɛna kalo tile 28 ka ban kalo tɛmɛnen tile 31 anw sɔrɔsiw fɛ a daminɛna 28 ka ban 31 donc c'est pour dire que mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ nkalon de don mais kɛlɛ daminɛ o kɔrɔ tɛ ko muguci daminɛna don min ko y'a daminɛ ye dɛ parce que an ka service minnu bɛ kunnafoniw ɲininkali kɛ yɔrɔw la u y'a jira k'a fɔ ko réunion dɔ kɛla mura réunion fɔlɔ kalo tɛmɛnen tile 20 o réunion na chef dama dama ni ɲɔgɔn sɔrɔ ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya u ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya mun de kan u tun bɛ wari mun sɔrɔ u tun bɛ musaka mun sɔrɔ pour que k'u ka jihadi kɛlɛ in terrorisme kɛlɛ in boloda o wari tigɛliw la anw t'a dɔn wari tigɛliw la kun min na dɛ mais anw ye kibaruya mun sɔrɔ a fɔla wari tigɛliw la ni wari tigɛli la comme u b'a fɔ cogo min na e bɛ nanakili n'u ye nun dɛrɛ i bɛ nanakili cogo di donc il faut k'i ka nanakili bɔda sɔrɔ donc u ye ɲɔgɔn ye siɲɛ fɔlɔ kalo tɛmɛnen tile 20 mura kelen in na k'a fɔ ni anw ka wari sɔrɔ da tigɛla na an bɛ se ka mun de kɛ sisan u ka kuma ɲɔgɔnyaw la u ko an bɛ se ka mun kɛ o ye ka misi suɲɛ ninnu an b'a fɔ misi suɲɛ kɛ donc o ye ka misiw suɲɛ misi ninnu bɛ se k'u balo komi u bɛ se ka taa misiw feere cogo min na donc u ka misi suɲɛ ani u ka zakati imposer population kɔnɔ o zakati fana u ko sigiyɔrɔma o sigiyɔrɔma 100 o 100 ko 40 ka di olu ma donc o de décision tala siɲɛ fɔlɔ mais u bɛ tila réunion na tuma min komi chef damadamanin de don u ko k'u bɛ a cari k'a kɛ baziw bɛɛ u ka sigida fɛn fɛn chefw bɛ yen u bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ mura kalo tɛmɛnen tile 27 pour que kuma mun fɔla u ka jidi sɔnna bɛɛ k'a faamu bɛɛ ka taa k'i ka baara taabolo kɛ o ye o y'a sɔrɔ an b'o kalama donc o kɛlen mun na an fɛnɛ an ye an ka avion bila ka taa an y'an ka pankulu dɔw fɛnɛ bila u b'a fɔ minnu ma drone ka taa kalo tile 24 25 26 donc u y'o bɛɛ kɛ avion ninnu bɛ tourner mura kunna pour que k'a lajɛ est ce que kibaruya mun fɔla tigitigi est ce que o bɛ ka waleya o de sen fɛ drone wo avion wo olu bɛɛ y'a jira k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka na dɔɔni dɔɔni ka bɔ kɛnɛmana la ka don mura mototigiw u ni marifaw ani talikiw o bɛɛ de jateminɛna donc réunion in mura a tun prévoilen don dimanche don fɛnɛ mura sugu don de don dɔw an ye kibaruya dɔw sɔrɔ ko u tun ye zakati minnu sɔrɔ k'u tun bɛna n'o tila an kɔni y'o kuma mɛn mais an tɛ se k'a faamu an bɛ mun dɔn c'est que u nana ka bɛn ko la ko u bɛ se ka zakati boloda cogo min na dugudenw kan u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la ani u bɛ se ka misiw suɲɛ cogo min na bagan élevage mɔgɔw u bɛ se k'u sɔrɔ cogo min na donc n'u bɛ se k'u ka balo bɔ la u bɛ se k'o feere o de kɔnɔna na kalo tile 28 faamaw ka force spéciale wulila n tɛna fɔ u wulila ka bɔ yɔrɔ min ka taa donc u wulila avion 3 la avion 3 ninnu o ye an yɛrɛ ka avion ye an ye avion kura minnu san
an yɛrɛ ka wari la a bɛ kalo 7 kalo 8 ɲɔgɔn bɔ o 3 o 4 na u donna 3 de kɔnɔ groupe bɛɛ n'a ka avion u taara u largué u taara u bila parce que u ma largué u taara u bila u ka point na bɛɛ n'i ka yɔrɔ donc o groupe 3 in groupe mun bɛ sud bɛ fɔ cogo di non non Kilebin tɛ est bon d'accord groupe mun bɛ est la voilà o de y'a essayé parce que a fɔla u tun bɛ ɲɔgɔn ye la yɔrɔ mun na o tun identifielen don déjà donc groupe mun bɛ sud la olu y'a essayé ka évoluer ka taa réunion in bɛ ka kɛ yɔrɔ min na parce que a fɔla an yɛrɛ ka renseignement na ko groupe 3 réunion 3 réunion kelen o chefw ta ye réunion 2 o jeunes ta ye réunion 3 o kɛlɛbolo c'est à dire k'u ka combattant yɛrɛ o tun fana tun bɛ ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ dɔ la mais chefw bɛ ka ɲɔgɔn ye yɔrɔ min na an y'a essayé ka taa yen de donc avion kɔni tɛna jigin ni mankan kɔni ma bɔ donc o de kɛlen alors ko daga wulila sɔngalama ye o wulila donc au sud nin na affrontement fɔlɔw daminɛna yan an ye kibaruya minnu sɔrɔ vraiment a kɛla kɛlɛba yɛrɛ ye o kɛlɛ de kɔnɔ anw yɛrɛ o don yɛrɛ o minitinin ninnu yɛrɛ la an ka mɔgɔ 5 de binna ye donc u ye kɛlɛ kɛ u fana ka mɔgɔw perdila yen mais kɛlɛ kɛla tile fɛ pas Moura kɔnɔna na dɛ mais tout autour de Moura dans la périphérie de Moura kɛlɛ kɛla yen de donc o kɛlɛ fana sen fɛ comme talikuw b'u bolo u fana bɛ communication na u ye renforts wele mais u m'a dɔn fana ko avion wɛrɛw bɛ sanfɛ u hakili la minnu nana kɛlɛdenw jigi ka taa ko y'a bannen mais o b'a sɔrɔ Mi-35 olu fana tun bɛ sanfɛ fo legelege la donc u tɛ se k'a dɔn ko avion bɛ yen tun ka munumunu donc tɔw fana bolila ka na an b'a fɔ mun ma renfort u y'a essayé ka bɔ dugu misɛnninw na ka na tun olu fana natɔ avion minnu bɛ sanfɛ ani dugumamɔgɔ minnu bɛ duguma donc olu fana ye olu fana kɛlɛ voilà don fɔlɔ la kɛlɛ kɛla cogo min na donc o dugusajɛ sɔgɔmada joona fɛ jateminɛ mun kɛla k'a fɔ combattant ninnu na mɔgɔ dama mun sala o ye mɔgɔ 145 145 bon k'a fɔ k'o kɛla Moura dugu kɔnɔna na nkalon don a kɛla Moura tout autour du village de Moura ani kungo kɔnɔnaw na renfort minnu y'a essayé ka na parce que an y'a kɔlɔsi n'an ye ta kɛ ɲɔgɔn na dɔrɔn i b'a sɔrɔ ka renfort bɛɛ boli ka na olu bɛ moto de la u ka teli i b'a sɔrɔ a renfort la moto 50 moto 60 i b'a sɔrɔ mobili 2 ou bien mobili 1 arme lourdes b'olu kan donc u y'a essayé ka na nin renfort nin de la dankari kɛl'u la o fana na donc fɛn fɛn bɛ k'a fɔ ko mɔgɔw sala Moura kɔnɔna na 200 personnes Moura dugu kɔnɔna na tiɲɛ t'a la nkalon dɔ don jugu nkalon don donc 2nan na donc comme sisan Moura village de don a tɛ comme siraw dilannen don i b'a ye i bɛ taa sira dɔ ta i bɛ taa don dogodogonin na fɛn ninnu d'abord anw yɛrɛ ka kɛlɛ taabolo la a ka gɛlɛn an bolo parce que n'an m'aw kɔlɔsi u bɛ dankari k'aw la olu de bɛ yen aw dun de bɛ na olu kan u bɛ se k'aw ye aw t'u ye o ye kelen 2nan jateminɛ kɛla k'a fɔ n'an m'an kɔlɔsi an bɛna dankari kɛ marifa tɛ minnu bolo jatigɛ walekɛlaw an bɛna dankari k'olu fana na o de hukumu na faamaw ko sɔgɔmada fɛ misiri welela ka micro la a fɔla dugudenw ɲɛna fɛn fɛn tɛ jahadi mɔgɔ ye fɛn fɛn tɛ dantɛmɛwale mɔgɔw ye k'u ka bɔ dugu kɔnɔ donc u ye yɔrɔ 3 de fɔ dugumɔgɔw ye a y'i bɔ minnu ka sɔrɔ yɔrɔ min na u ka taa ye o y'a sɔrɔ faamaw yɛrɛ tun bɛ yen fɛn fɛn sela ka bɔ u y'olu bɛɛ minɛ ka taa n'olu ye ka t'u sécuriser cɛw b'o la musow b'o la denmisɛnninw b'o la cɛkɔrɔbaw an yɛrɛ information dɔw sɔrɔ k'u ye dɔw ta burɛti yɛrɛ la tellement que cɛkɔrɔbaw tɛ se u nana n'u ye yɔrɔ la donc faamaw bɛ se ka taa dankari kɛ civiliw la cogo di wuya de o nkalon de don
Seulement c'est pour que quand on continue de an bɛ fɛn fɛn la bi a man di bɛɛ ye o an ka dugudenw b'a la dugu wɛrɛ mɔgɔw b'a la mais an bɛ se ka mun fɔ nin opération na faamaw ma opération professionnelle kɛ ka tɛmɛ nin kan mais malgré tout u b'a fɛ ka dankari k'an na sinon disposition tala ka population civile bɔ yen pewu donc o de kɛlen mun na o sɔrɔla ka don dugu kɔnɔ e bɛ ka kisɛ ci ne na pour que n t'a ci la n b'a ci la kɛ mun mana sebaya sɔrɔ o de don donc k'a ta le 29 le 30 sɔgɔma o bɛɛ kɛla kɛlɛ ninnu na dugu kɔnɔna na donc fo ka n'a kɛ faamaw ye sebaya sɔrɔ dugu kɔnɔ u ye ratissage kɛ u tilala ka patrouille organiser au moins population mun bɛ k'u rassurer parce que ni nin fasiya kɛla a bɛ ja ŋamiŋami bila dɔw la donc u ye patrouille kɛ dugu kɔnɔ a rassurer la population donc u bɛ ka fɛn fɛn fɔ ko du 27 au 1er faamaw bɔla ye le 31 sɔnni u ka bɔ yen u ye maa 51 minnu minɛ u y'olu ta hélico fɛnɛ na ka taa n'u ye ka t'u di gendarmew ma minnu bɛ se ka u ɲininka enquête kɛ donc faamaw yɛrɛ u donn'u ka avion kɔnɔ ka taa mɔgɔ si ma tɛmɛ sira fɛ donc an bɛ se ka mun retenir nin kɛlɛ in na mura ko in na c'est que faamaw ils ont été professionnels baara kan ka kɛ cogo min na u y'o ta o taabolo fɛ faamaw ils ont respecté les droits de l'homme et les droits internationaux humanitaires sinon munna an bɛ mɔgɔ 51 minɛ ka taa n'o ye kun jumɛn b'o la n'o tun don a bɛɛ bɛ faga yen mais sikasiga bɛ minnu na u y'olu minɛ ka taa n'olu ye olu bɛ ɲininkali bɛ ka k'olu la faamaw u ye musow cɛkɔrɔbaw denmisɛnninw hali cɛ minnu tɛ a la u y'olu bɛɛ bɔ kɛrɛfɛ fɛn fɛn ko marifa t'i bolo i sen t'a la u bɛɛ nana kɛrɛfɛ an ye dɔw yɛrɛ ka témoignage sɔrɔ u y'olu minɛ u y'u ka carte d'identité lajɛ u y'a ye u bɛ ka baara mun kɛ u y'a ye u bɛ baarakɛminɛn mun b'u bolo u y'u bila depuis mura ye donc a tɔw sɔrɔla k'olu ta ka na n'u ye fɛn na donc n'a nana fɔ k'an ye mɔgɔ 400 faga an ye mɔgɔ 200 faga an ye population civile de faga bɛɛ tun b'a dɔn ko mura ye sanctuaire de ye an tun tɛ se ka se parce que ji de kɛlen ka mura kori o ye kelen de deux minɛn minnu b'an bolo an tɛ se ka taa ye de trois pour que i ka taa il faut que i ka renseignement de sɔrɔ bi bi in na an b'a fɔ tare renseignement ko la an fana b'an jɔyɔrɔ fin o de y'a kɛ an sela ka nin opération in dɔn an sela ka mura ko in dɔn ka opération monter ka tila ka taa intervention kɛ et je pense que bamanankan na bɛɛ y'i ta sɔrɔ a la voilà merci bon pour les questions Mamadou Maïga de Djekafo. Oui, c'est bien moi. Oui, mais donc, ok, j'ai compris. Oui. Oui. Ou bien on va faire cadeau quand on fait des affaires. On va faire cadeau quand on fait. Ah, sinon il y avait cadeau kungolo dans là, comme ah, il y a mon copain, on cadeau kungolo dans bien. Donc, vous savez qu'il y a un cadeau quand on fait des affaires. Oui.